Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. Welcome to my channel, Zaif99 channel, and don't forget to turn on the subscribe button and turn on the notification, and also like. Don't forget to share and comment on the below. So if you want to know about this stuff, please check the link description on the below. So let's begin. So selepas saya buka unboxing benda ni, dan saya telah mendapat kad aluan daripada, seperti lihat sini lah, dia ada kata-kata lah, terima kasih untuk jadi customer kami yang bermakna. We hope the item received at your end for your order ID blah 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 is in good condition and you will enjoy the purchase. Have a pleasant day. Dia ada kata say thank you for shopping with us. It is our greatest pleasure to be able to serve you. We sincerely hope that you can give a 5-star rating for your order. We hope you have a great day. Fulfilled by iStoresign.com. So kalau korang nak beli apa ke Shopee ke, korang boleh check kat sini lah. Ini ada merupakan mikrofon bundle studio recording untuk membuatkan pembuatan video saya lebih baik lah untuk hari-hari akan datang. So let's begin. Ini ada kotak ya untuk mikrofon. So sepanjang saya buat order daripada seller ni, dia agak baik dengan bungkusan yang terbaik lah, dengan bubble wrap sekali dan kotak dia, plastik dia lah, bersertakan dengan kad, dan respon dia agak pantas. Dan setelah memeriksa beberapa rekaman daripada viewer lain mengenai mikrofon ni, dan mendapat 5 bintang. So korang jangan ragu-ragu untuk beli dari seller ni. Okay.